So ako nang ipakita sa inyo mga idol kung unsa na to paghimo aning bukag. So unang-una nimo buhaton mag-andam ka o unom ka lagos para mapurma nato ang iyahang primerong steps paghimo sa bukag. So ato ra ni siyang ipurma og kanang mura og rectangle man siguro na mga idol. So ingon ani nga porma. So mao ni ang first step sa ato ang paghimo og bukag. Pero pasensya na mga idol kay nagsige og buwan diri medyo banha. So sunod na ito nga buhaton, makuha na punta og unom ka lagos. So mao na ni ato nang nataod. Yung mga additional punta og unom ka lagos, mudagan na ni siya og 18 ka lagos nga way ang ato ang porma. So nagtaod na ko og kaning iyahang porma diri sa lubot kay aron ini og piko nato dili malingin or maunsay porma. Steady ra siya nga flat. Kay para pagbutang nimo sa bukag dili siya matumba. So nisugod na ko og padagan diri paliko sa bukag para maporma na gid siya. Okay, labay na ta sa katunga mo na ang porma niya. Karon ni ana punta nag-design paingon sa baba. Okay, so yung nani ang gusto na ko nga design sa baba mga idol kay mo po akong gusto. So daghan mang mga design pwede ra pud i-play nimo na depende na sa imong gusto kung unsa imong gusto nga resulta. Okay mga idol.